El comandante Setkar observaba con desprecio las pantallas de combate mientras las naves humanas se dispersaban por el espacio. Sus tentáculos se agitaron con diversión al ver la aparente cobardía de los terrícolas. «Miren cómo huyen como insectos asustados», murmuró a sus oficiales, su voz resonando por el puente de mando de la nave insignia Katara. «Estas criaturas primitivas no comprenden la verdadera guerra». El capitán Jake Morrison sudaba dentro de su casco, mientras maniobra su cazas por entre los asteroides del cinturón exterior. A sus espaldas, la flota alienígena avanzaba con formaciones perfectas, sus cascos dorados brillando bajo la luz estelar distante. «Control de vuelo aquí, Morrison», transmitió por el canal encriptado. «Los alienígenas están tomando el cebo. Procedo con la fase 2». En la estación comando, la almirante Lisa Carter estudiaba los datos tácticos con ojos calculadores. Los alienígenas habían subestimado completamente la inteligencia humana, considerándolos como una especie inferior incapaz de estrategia compleja. «Perfecto, permíteles que crean que somos cobardes». Los zefirianos habían dominado 17 sistemas estelares en los últimos 50 años galácticos. Su tecnología superior y sus tácticas militares rígidas habían aplastado toda resistencia. Cada especie conquistada había intentado enfrentarlos directamente, y todas habían fracasado miserablemente. Setkar había estudiado los informes sobre los humanos durante meses. Una especie joven, apenas salida de su sistema natal, con tecnología inferior y sin experiencia en guerra galáctica. Sería otra victoria fácil para añadir a su glorioso historial. «Comandante», reportó su oficial de sensores, «las naves humanas continúan retrocediendo hacia el planeta. Sus formaciones son caóticas y desorganizadas». «Por supuesto», respondió Setkar con satisfacción. «Estos privates no comprenden el arte de la guerra. Aceleren el avance. Terminaremos con esto antes del próximo ciclo». Mientras tanto, Jake Morrison y sus pilotos ejecutaban maniobras que parecían desesperadas, pero que seguían un plan meticulosamente diseñado. Cada retirada aparentemente caótica llevaba a los alienígenas exactamente donde los humanos los querían. «Escuadrón Bravo, manténganse en formación dispersa», ordenó Morrison. «Simulen problemas de motor en el sector 7. Los pilotos obedecieron, haciendo que sus naves parecieran averiadas, mientras se alejaban lentamente de la flota alienígena que se aproximaba. En el puente de Lactara, los oficiales seferianos se reían abiertamente de las tácticas humanas. Para ellos, era evidente que estos terrícolas no tenían idea de cómo conducir una batalla espacial apropiada. «¿Deberíamos acelerar la persecución?», preguntó el oficial táctico. «No», decidió Setkar. «Dejemos que corran. Su pánico los llevará directo a nuestras garras». Lo que el comandante alienígena no sabía era que cada movimiento de su flota estaba siendo registrado y analizado por sistemas de inteligencia artificial humanos. Cada formación, cada patrón de disparo, cada protocolo de comunicación quedaba expuesto para futuro uso. La almirante Carter sonrió mientras observaba. Los alienígenas se consideraban superiores, pero su arrogancia sería su perdición. Los humanos habían aprendido algo que estas especies conquistadoras nunca esperaban: la importancia de parecer débil cuando uno es fuerte. «Fase 2 completada», anunció el oficial de comunicaciones. «Los alienígenas están exactamente donde los queríamos». El verdadero juego apenas comenzaba. Si un preso se comprendió Logawis. Parte 2. El sistema Kepler 442 se extendía ante la flota sefiriana como un banquete preparado especialmente para ellos. Setkar contemplaba el planeta azul verdoso que giraba pacíficamente en su órbita, ignorante del destino que le esperaba. «Comandante», informó su oficial de inteligencia, «los humanos han establecido una línea defensiva rudimentaria alrededor de su mundo natal». Setkar emitió un sonido gutural que equivalía a una risa. Durante sus años de servicio, había visto innumerables especies intentar defender sus mundos con tácticas obsoletas. Los humanos no serían diferentes. «Inicien el protocolo de asedio estándar», ordenó. «Deployment en formación Delta».
Quiero que estos primates vean el poder verdadero antes de su extinción. Las naves zefirianas se reorganizaron en una formación perfecta, que había demostrado su efectividad en docenas de campañas anteriores. Era una demostración de poder diseñada para quebrar la moral enemiga antes del primer disparo. En la estación espacial Harmony, orbitando el planeta humano, la almirante Carter coordinaba la defensa con una calma que contrastaba dramáticamente con la aparente desesperación de sus fuerzas. Coronel Adams, ¿están listos los sistemas de señuelo?, preguntó por el comunicador. Afirmativo, almirante, respondió el coronel desde el centro de control. Las proyecciones holográficas están operativas. Los alienígenas verán exactamente lo que queremos que vean. Carter había estudiado cada batalla que los zeferianos habían librado anteriormente. Su patrón era siempre el mismo: demostración de fuerza, bombardeo orbital sistemático y, finalmente, invasión terrestre con tropas de élite. Era eficiente, predecible y, precisamente por eso, vulnerable. Activar protocolo de teatro, ordenó Carter. Inmediatamente, las defensas humanas comenzaron a mostrar signos de pánico organizado. Las naves parecían moverse erráticamente. Las comunicaciones se llenaron de transmisiones aparentemente desesperadas, y varias estaciones defensivas comenzaron a emitir señales de evacuación de emergencia. En el puente de Lactara, la satisfacción de Setkar crecía con cada minuto que pasaba. Los humanos se comportaban exactamente como todas las especies inferiores cuando se enfrentaban al poder zefiriano. Sus defensas están colapsando antes de que hayamos disparado un solo proyectil, observó su segundo al mando con evidente deleite. Como era de esperarse, estas criaturas primitivas nunca han experimentado una guerra verdadera. Procederemos con la fase de bombardeo en 20 minutos estándar. Lo que Setkar no podía saber era que cada segundo de retraso permitía a los humanos posicionar mejor sus verdaderas defensas. Mientras los alienígenas se regocijaban en su superioridad percibida, sistemas de armas ultramodernos se movían silenciosamente hacia posiciones estratégicas. El capitán Morrison, ahora comandando una nave de guerra disfrazada como un carguero civil, maniobraba cuidadosamente hacia el flanco de la formación enemiga. «Equipo, mantengan las firmas energéticas al mínimo», susurró por el comunicador. «Necesitamos llegar a posición sin ser detectados». Sus sistemas de camuflaje, desarrollados específicamente para este tipo de operación, hacían que su nave pareciera un simple refugiado civil huyendo del campo de batalla. «Comandante», reportó el oficial de sensores zefiriano, «detectamos múltiples naves civiles evacuando el sistema. Deberíamos interceptarlas». Setkar agitó sus tentáculos en un gesto de indiferencia. «Déjalas ir. Que corran a contar del poder zefiriano a toda la galaxia. El terror será nuestro mejor aliado para futuras conquistas». Esta decisión sería una que lamentaría profundamente en las horas venideras. Mientras la flota alienígena se preparaba para su bombardeo ceremonial, los verdaderos defensores humanos se movían como fantasmas por el espacio. Cada nave aparentemente civil llevaba capacidades de combate que rivalizar con los mejores diseños militares. «Almirante, todas las unidades están en posición. Los alienígenas han caído completamente en nuestra trampa». Carter sonrió con una mezcla de anticipación y determinación. Los zefirianos habían subestimado gravemente a la humanidad asumiendo que una especie joven significaba una especie débil. «Excelente. Mantengan posiciones hasta mi señal», ordenó. «Permitamos que estos conquistadores autoproclamados cometan un error más». En el espacio, la tensión se espesaba como una tormenta a punto de estallar. Los zeferianos, confiados en su superioridad, se preparaban para otra victoria rutinaria. Los humanos ocultos y listos esperaban el momento perfecto para demostrar que la juventud de una especie no determinaba su capacidad para la guerra. El comandante Setkar estaba a punto de aprender una lección que ninguna de sus víctimas anteriores había podido enseñarle. Part 3. The moment Commander Setkar gave the order to commence orbital bombardment, the trap that had been months in the making finally sprung into action. What appeared to be scattered human debris and fleeing civilian vessels suddenly revealed their true nature. Captain Morrison's disguised warship was the first to drop its camouflage. The seemingly damaged cargo holder transformed before the alien sensors, revealing advanced weapon systems and reinforced armor plating.
Within seconds, 17 other disguised vessels throughout the Zephyrian formation shed their false identities. The aliens found themselves not facing a desperate defense, but surrounded by a carefully coordinated ambush. "Commander," the Zephyrian sensor officer voice cracked with shock. "We have multiple hostile contacts at close range." "How did they get so close without detection?" Setkar's confidence evaporated as he watched his tactical display light up with enemy signatures. These weren't the primitive vessels his intelligence reports had described. The energy readings alone suggested a technology that rivaled their own. "Impossible," he hissed. "Our sensors would have detected any significant military presence." On the bridge of the human command station, Admiral Carter watched the alien formation begin to falter. The Zephyrians were experiencing something they hadn't encountered in decades of conquest: genuine surprise. "Phase 3 is a go," she announced calmly. "All units, engage at will." The battle that erupted was unlike anything the Zephyrians had experienced. Instead of the straightforward slugging match they were accustomed to, they found themselves fighting an enemy that seemed to be everywhere at once. Human fighters that had appeared to be fleeing in panic suddenly reversed course, their apparent mechanical failures revealed as elaborate deceptions. They struck at the alien formation's weak points with surgical precision. Lieutenant Rebecca Torres piloted her fighter through the chaos with deadly efficiency. Air Squadron had spent weeks studying Zephyrian combat formations, identifying vulnerabilities that centuries of easy victories had allowed to develop. "Torres to all pilots," she transmitted, "target their communication arrays first. Blind them before they can coordinate a response." The human pilots executed their attacks with a coordination that baffled the aliens. Instead of the individual heroics typical of younger species, they demonstrated tactical sophistication that spoke of careful planning and extensive preparation. Commander Setkar watched in growing alarm as his formation began to deteriorate. His communications officers struggled to maintain contact with outlying vessels as human forces systematically targeted their most vulnerable systems. "Sir, we are losing cohesion across the entire formation," reported his tactical officer. "These humans are fighting nothing like our intelligence suggested." "Obviously, our intelligence was flawed," Setkar snapped, though privately he was beginning to wonder if there was more to this than simple miscalculation. The humans weren't just fighting effectively. They were fighting with knowledge of Zephyrian tactics that should have been impossible for them to possess. Every maneuver his forces attempted was anticipated and countered with disturbing accuracy. Admiral Carter coordinated the battle from her command center, with the calm efficiency of someone who had planned for exactly this scenario. The months of apparent weakness had been an elaborate intelligence-gathering operation. "Colonel Adams, what's the status on Project Mirror?" she inquired. "Active and functioning perfectly, Admiral," came the reply. "Every Zephyrian communication is being intercepted, decoded, and analyzed in real time." The humans had done something that none of the Zephyrians' previous opponents had managed. They had learned to understand their enemy before engaging them. While appearing to flee in terror, human intelligence services had been systematically studying alien communication patterns, tactical doctrines, and technological capabilities. Captain Morrison pressed his advantage, leading his strike team directly toward the alien flagship. The massive Zephyrian dreadnought was heavily armored and bristling with weapons, but Morrison's analysis had identified a critical weakness. "Focus fire on their primary sensor array," he ordered. "If we can blind their command ship, their entire formation loses coordination." The Zephyrian flagship's sophisticated sensors, designed to track multiple targets across vast distances, proved vulnerable to concentrated fire from unexpected angles. Commander Setkar found himself commanding blind as his primary tactical systems went offline. The perfect formation that had served him so well in previous campaigns became a liability as his ships began colliding with each other in the confusion. "Retreat to defensive positions," he ordered desperately. "Reform at Rally Point Gamma." But the humans had anticipated this as well. As the Zephyrian forces attempted to withdraw and regroup, they found their escape routes blocked by what appeared to be empty space
until human vessels decloaked directly in their path. The battle that the aliens had expected to be a routine demonstration of superior firepower had become a nightmare of confusion and mounting casualties. For the first time in their military careers, Zefirian commanders found themselves outmaneuvered by an apparently inferior enemy. Admiral Carter allowed herself a small smile as she watched the alien formation crumble. The Zefirians were learning a harsh lesson about the dangers of underestimating any opponent, regardless of their apparent technological disadvantage. The humans had proven that superior technology meant nothing without the wisdom to use it properly, and that apparent weakness could mask incredible strength when used as a tool rather than accepted as fate. Esther Chapter 4 The tide of battle had shifted dramatically, but Admiral Carter knew that the real test was yet to come. Zefirians were regrouping, and their initial shock was giving way to cold, calculating fury. She could see it in their movement patterns as they fell back to a more defensive posture. "Admiral," reported Colonel Adams from the Tactical Center, "we're receiving priority transmissions from the alien flagship. They are requesting parley under galactic war conventions." Carter considered this development carefully. The Zefirians had never requested negotiations during any of their previous conquests. This was unprecedented behavior for a species known for fighting to the last ship rather than showing any sign of weakness. "Patch them through," she decided. "Let's hear what they have to say." The holographic display shimmered to life, revealing Commander Zethkar's imposing figure. The alien commander's usual arrogant posture was noticeably absent, replaced by something that might have been grudging respect. "Human Admiral," Zethkar began, his translator rendering his words in clipped, formal tones. "Your species has demonstrated capabilities that were not evident in our preliminary assessments." "I imagine they weren't," Carter replied evenly. "Perhaps your assessment methods need refinement." The alien commander's tentacles writhing what Carter's xenobiology briefings had indicated was a sign of suppressed anger. "We propose a temporary cessation of hostilities to discuss terms." "Terms?" Carter raised an eyebrow. "You invaded our system with the intention of conquest and extermination. What terms could you possibly have in mind?" Captain Morrison, monitoring the transmission from his position, couldn't help but admire the Admiral's composure. She was negotiating from a position of strength, but she wasn't allowing overconfidence to cloud her judgment. "Your tactics are unconventional," Zethkar admitted with obvious reluctance. "We may have underestimated your species' potential for strategic thinking." "You certainly did," Carter agreed. "The question now is whether you're capable of learning from that mistake." Meanwhile, Lieutenant Torres continued coordinating fighter operations around the alien perimeter. Air pilots were maintaining pressure on the Zefirian forces while staying alert for any signs of deception. "Stay sharp, people," she transmitted to her squadron. "These aliens didn't conquer 17 star systems by being honorable. Watch for any signs they're trying to buy time for reinforcements." Her caution proved prescient. Deep space sensors were already detecting additional Zefirian vessels approaching from the outer system. Whatever this negotiation was about, it wasn't likely to be a genuine peace overture. Admiral Carter interrupted the communications officer. "We're detecting multiple new contacts on long-range sensors. Looks like a second Zefirian fleet, approximately 6 hours out." Carter nodded grimly. She had expected this possibility. The Zephians wouldn't have committed their entire force to what they had anticipated would be a routine conquest. "Commander Zethkar," she addressed the alien leader directly, "I believe our conversation has just become more interesting. Your reinforcements are already on their way, aren't they?" The alien's expression shifted to something that might have been surprise. "How could you possibly know about additional fleet movements?" "The same way we knew about your tactical preferences, your formation weaknesses, and your communication protocols," Carter replied. "We've been watching you far longer than you've been watching us." This revelation clearly disturbed the Zefirian commander. His species had built their empire on the assumption that younger civilizations were inherently naive and unprepared. The possibility that humans had been conducting long-term intelligence operations challenged fundamental assumptions about galactic hierarchy. "What do you want?" Zethkar asked bluntly. "For you to leave our system and never return,"
Carter stated simply, "But I suspect that's not an option you're prepared to consider. The Zephyrian Empire does not retreat from conquered territory." The alien commander replied stiffly. "Then you haven't conquered it, have you?" Carter pointed out. "Your current position suggests the opposite, in fact." Captain Morrison had to admire the Admiral's psychological warfare. She was forcing the alien commander to confront the reality of his situation without allowing him to save face through traditional military posturing. "We could destroy your planet from orbit," Setkar threatened, though his tone lacked conviction. "You could try," Carter acknowledged. "But you've already learned that our defensive capabilities are more sophisticated than your intelligence suggested. How confident are you that we haven't prepared for that contingency as well?" The truth was that Earth's orbital defense platforms were still largely theoretical, but the Zephyrians had no way of knowing that. Their recent tactical failures had shaken their confidence in their intelligence assessments. Furthermore, Carter continued, "Orbital bombardment would deny you the resources that brought you here in the first place. Dead planets don't generate tribute, and enslaved populations that have been reduced to radioactive ash don't provide labor." Colonel Adams was monitoring the broader strategic situation while the Admiral conducted her psychological campaign. The approaching Zephyrian reinforcements would tip the numerable balance dramatica, but they were still hours away. The question was whether the current human advantage could be leveraged into something more permanent. "Admiral," he reported quietly, "our deep space monitoring stations are detecting some interesting activity in adjacent systems. It appears other species are watching this engagement with considerable interest." Carter filed this information away for later consideration. If other civilizations were observing this battle, the implications extended far beyond the immediate tactical situation. A human victory here might inspire resistance movements throughout Zephyrian-controlled space. "Think carefully, Commander," she addressed Setkar again. "Your empire has grown accustomed to easy victories against unprepared opponents. What happens to that empire when word spreads that humans handed you your first major defeat?" Astur 5, el comandante Setkar cortó la transmisión abruptamente, sus tentáculos temblando de frustración y algo que se acercaba peligrosamente al miedo. En todos sus años de servicio, ninguna especie inferior había logrado ponerlo en una posición tan precaria. "Oficial de inteligencia", bramó, "¿cómo es posible que nuestros informes fueran tan inexactos?" El oficial bajó sus apéndices sensoriales con nerviosismo evidente. "Comandante, nuestros métodos de reconocimiento han funcionado perfectamente durante décadas. Los humanos parecían seguir todos los patrones de especies jóvenes y tecnológicamente inferiores. Evidentemente nuestros patrones están equivocados", respondió Setkar con amargura. "Estas criaturas han demostrado un nivel de sofisticación táctica que rivaliza con nuestros mejores estrategas. En el espacio circundante, las fuerzas humanas mantenían sus posiciones con disciplina militar impresionante. No había celebraciones prematuras ni relajación de la vigilancia. El almirante Carter había entrenado a sus comandantes para esperar lo inesperado. El capitán Morrison coordinaba las patrullas perimetrales mientras estudiaba los movimientos de la flota zefiriana. Los alienígenas estaban reorganizándose, pero sus formaciones mostraban una incertidumbre que nunca había estado presente al inicio del conflicto. Almirante transmitió desde su puesto de comando: "Los alienígenas están estableciendo un perímetro defensivo. Parece que están esperando refuerzos antes de intentar otra ofensiva". "Comprendo", respondió Carter desde la estación de comando. "Mantén la presión, pero no te excedas. Necesitamos conservar nuestras fuerzas para lo que viene". La llegada de la segunda flota zefiriana cambiaría dramáticamente el equilibrio de fuerzas. Carter sabía que su ventaja actual era temporal y que necesitaba maximizar cada minuto disponible. Coronel Adams llamó a su oficial de inteligencia. ¿Cuál es el estado de la operación Espejo? Funcionando a plena capacidad, almirante, respondió Adams. Estamos interceptando todas las comunicaciones zefirianas y hemos logrado descifrar aproximadamente el 80% de sus protocolos militares. Esta información era invaluable. Los humanos no solo estaban luchando contra los alienígenas, estaban aprendiendo de ellos en tiempo real.
Cada transmisión interceptada revelaba más sobre la estructura, estrategia y potenciales debilidades del Imperio Seferiano. La teniente Torres lideraba una misión de reconocimiento cerca del perímetro alienígena cuando detectó algo que la inquietó profundamente. Los seferianos estaban desplegando un tipo de nave que no había aparecido en ninguno de sus informes de inteligencia. Control, aquí Torres, transmitió por canal encriptado. Estoy observando naves alienígenas de configuración desconocida. Aparentemente han estado ocultando parte de su capacidad militar. Carter recibió el informe con preocupación creciente. Si los seferianos tenían armas o tecnologías que los humanos no habían detectado, toda la estrategia defensiva podría estar en peligro. Manténganse a distancia segura y continúen la observación, ordenó. Necesitamos saber qué están planeando. En el puente de la Cataratat Setar, Setkar estudiaba hologramas tácticos mientras sus oficiales preparaban lo que esperaba sería una estrategia decisiva. Las naves que Torres había detectado eran unidades de élite reservadas para situaciones excepcionales. Comandante, informó su segundo al mando. Las unidades especiales están listas para el despliegue. Procedo con la activación. Setkar dudó. Estas naves representaban tecnología que el Imperio había mantenido en secreto durante generaciones. Utilizarlas contra los humanos revelaría capacidades que podrían ser estudiadas y potencialmente replicadas por otras especies rebeldes. Pero la alternativa era aceptar la derrota, algo que ningún comandante sefiriano había hecho jamás. Active las unidades, decidió finalmente, pero mantenga los sistemas más sensibles en modo de autodestrucción. No podemos permitir que esta tecnología caiga en manos enemigas. Las naves especiales comenzaron a separarse de la formación principal, moviéndose con una gracia y velocidad que sorprendió incluso a los observadores humanos experimentados. Sus cascos parecían absorber los sensores, haciéndolas difíciles de rastrear con precisión. Alerta general, transmitió Torres. Las nuevas naves alienígenas están avanzando hacia nuestras posiciones. Exhiben capacidades de camuflaje avanzadas. Carter procesó esta información rápidamente. Los seferianos habían revelado una carta que habían mantenido oculta, lo que significaba que la situación era más desesperada para ellos de lo que había estimado inicialmente. Todas las unidades Protocolo Delta 7, ordenó. Los alienígenas están escalando el conflicto. Prepárense para combate asimétrico. Los humanos habían anticipado esta posibilidad también. Sus propias naves tenían capacidades que no habían revelado aún, sistemas diseñados específicamente para contrarrestar tecnologías superiores mediante tácticas poco convencionales. La batalla estaba a punto de entrar en una nueva fase, donde ambos bandos revelarían capacidades que habían mantenido en secreto. La diferencia era que los humanos habían planeado para este escenario, mientras que los seferianos estaban improvisando por primera vez en décadas. El espacio se tensó nuevamente mientras ambas fuerzas se preparaban para un enfrentamiento que determinaría no solo el destino de la Tierra, sino posiblemente el futuro del Imperio Seferiano. Hasta ese ICES, la revelación de las naves especiales seferianas marcó el comienzo de lo que los historiadores militares humanos más tarde describirían como la fase más crítica de la batalla. El almirante Carter observaba las formaciones alienígenas con una mezcla de fascinación profesional y preocupación genuina. Análisis completo de las nuevas unidades enemigas. Ordenó a su equipo de inteligencia. Necesito saber exactamente con qué nos estamos enfrentando. El coronel Adams coordinaba múltiples fuentes de datos mientras los sensores humanos luchaban por obtener lecturas coherentes de las misteriosas naves sefirianas. Los sistemas de camuflaje alienígenas eran más sofisticados que cualquier tecnología que los humanos hubieran encontrado anteriormente. Almirante, las lecturas son inconsistentes, reportó Adams con frustración evidente. Estas naves parecen utilizar algún tipo de distorsión espacial e interfiere con nuestros sensores convencionales. Carter asintió Grimly. Los sefirianos habían mantenido en secreto su tecnología más avanzada, reservándola para situaciones donde su superioridad fuera genuinamente desafiada. El hecho de que la estuvieran desplegando ahora confirmaba que los humanos habían logrado algo que ninguna otra especie había conseguido: hacer que los conquistadores galácticos sintieran verdadero peligro.
El capitán Morrison ajustó su estrategia sobre la marcha distribuyendo sus fuerzas para crear múltiples capas de defensa. Su experiencia en combate espacial le decía que enfrentar tecnología superior requería creatividad táctica más que fuerza bruta. Todos los escuadrones implementen formación serpiente. Transmitió a sus pilotos: no podemos permitir que nos fijen en posiciones estáticas. La formación serpiente era una innovación táctica humana diseñada específicamente para combatir enemigos tecnológicamente superiores. En lugar de mantener posiciones fijas, las naves humanas se movían en patrones impredecibles que hacían casi imposible establecer soluciones de tiro precisas. La teniente Torres lideró el primer encuentro directo con las unidades especiales seferianas. Su escuadrón se acercó cuidadosamente a las misteriosas naves, utilizando asteroides como cobertura mientras estudiaban sus capacidades. Son increíblemente rápidas, reportó por canal táctico, y sus armas parecen utilizar algún tipo de energía que no he visto antes. Lo que Torres no sabía era que estaba presenciando tecnología que los seferianos habían desarrollado durante siglos de conquista. Estas naves representaban la culminación de conocimientos robados a docenas de especies extintas, una concentración de poder que normalmente se reservaba para amenazas existenciales al imperio. En el puente de la Katara, el comandante Setkar observaba el despliegue de sus fuerzas de élite con una mezcla de orgullo y aprensión. Estas naves podían cambiar el curso de la batalla, pero su uso también revelaría secretos que el imperio había guardado celosamente. Comandante, informó su oficial de operaciones especiales, las unidades sombra están en posición para el ataque inicial. Procedo con la eliminación de objetivos prioritarios. Setkar consideró las opciones disponibles. Un ataque dirigido contra el comando humano podría terminar la resistencia rápidamente, pero también expondría sus mejores armas al análisis enemigo. Por otro lado, un enfrentamiento prolongado podría resultar en la pérdida de estas valiosas unidades. Proceda con cautela extrema, decidió finalmente. Objetivo primario: la estación de comando enemiga. Mantenga los sistemas de autodestrucción armados en todo momento. Las naves sombra comenzaron su aproximación utilizando una combinación de camuflaje avanzado y manipulación gravitacional que las hacía prácticamente invisibles para los sensores convencionales. Era una demostración de poder que había aterrorizado a innumerables especies a lo largo de los siglos. Pero los humanos habían desarrollado algo que las especies conquistadas anteriormente no habían tenido: tiempo para prepararse y la sabiduría para usar ese tiempo efectivamente. Contacto, anunció el oficial de sensores en la estación de comando humana, detectando distorsiones gravitacionales anómalas acercándose a nuestra posición. Carter había esperado que los seferianos intentarían un ataque de decapitación contra el comando humano. Era una táctica lógica que había funcionado en innumerables ocasiones anteriores. Activar protocolo Medusa, ordenó calmadamente. Lo que sucedió a continuación sorprendió completamente a los atacantes seferianos. La estación de comando humana, que había parecido ser un objetivo fijo y vulnerable, se reveló como algo completamente diferente. Múltiples proyecciones holográficas se activaron simultáneamente, creando docenas de imágenes falsas de la estación de comando. Al mismo tiempo, la verdadera estación comenzó a moverse utilizando propulsores ocultos que la habían hecho parecer estacionaria. Las naves sombras seferianas se encontraron atacando objetivos fantasma, mientras su verdadero objetivo se desplazaba hacia una posición más defendible. Era una demostración de que los humanos habían aprendido a anticipar y contrarrestar incluso las tácticas más sofisticadas del imperio. ¡Imposible!, bramó Setkar al ver cómo sus fuerzas de élite habían sido engañadas. ¿Cómo pueden estos primitivos tener contramedidas para nuestras tecnologías más avanzadas? Su oficial de inteligencia temblaba visiblemente mientras procesaba los datos de la batalla. Comandante, es como si hubieran estudiado nuestras capacidades durante años. Conocen tácticas que solo unas pocas especies en la galaxia han presenciado. La horrible realización comenzó a formarse en la mente de Setkar. Los humanos no solo habían resistido su ataque inicial, habían estado preparándose específicamente para enfrentar al Imperio Sefiriano, mucho antes de que el primer contacto fuera establecido oficialmente. ¿Cuánto tiempo han estado observándonos?
murmuró, más para sí mismo que para sus oficiales. La respuesta a esa pregunta aterrorizaría al comandante alienígena más que cualquier arma que los humanos pudieran desplegar contra él. Hasta DSX-7, the revelation that humans had been systematically studying Zephyrian tactics for years sent shockwaves through the alien command structure. Commander Setkar found himself facing an enemy that understood his own forces better than he had imagined possible. Admiral Carter coordinated the human response with the calm precision of someone who had rehearsed this exact scenario countless times. The Zephyrian shadow units, despite their advanced technology, were being systematically outmaneuvered by human forces that seemed to anticipate every move. Colonel Adams, Initiative Phase 4. She commanded, "It's time to show our guests what human innovation really looks like." What happened next would be remembered as the turning point not just of this battle, but of human-alien relations throughout the galaxy. The scattered human fleet began to coalesce into a formation that defied everything the Zephyrians thought they knew about space warfare. Captain Morrison led the transformation, his modified cruiser serving as the central node for what appeared to be impossible. The human ships began linking their defensive systems and weapons into a single coordinated network. Individual vessels that had seemed outgunned and outclassed suddenly functioned as components of a much larger weapon system. Network synchronization at 95.7%, reported Lieutenant Torres from her fighter. All units reporting full tactical integration. The Zephyrians watched in growing horror as their technological advantage evaporated before their eyes. The humans had created something unprecedented, a fleet that functioned as a single organism, sharing sensors, processing power, and firepower in real time. "How is this possible?" Setkar demanded of his technical officers. War intelligence indicated these creatures barely had interstellar travel capabilities. His chief engineer's response would haunt the commander for the rest of his career. "Sir, I believe they allowed us to think that. Every piece of intelligence we gathered appears to have been carefully managed to give us false confidence." The truth was even more devastating than Setkar could imagine. Humanity's first contact with the galactic community had occurred decades earlier than official records indicated. A small group of human explorers had encountered the aftermath of a Zephyrian conquest, finding refugees and survivors who provided detailed intelligence about the Empire's methods. Instead of announcing their presence immediately, human leadership had made a decision that proved crucial. They would observe and prepare before making contact. The apparently primitive human civilization that the Zephyrians had discovered was an elaborate facade designed to conceal years of intensive military and technological development. Admiral Carter had been part of that preparation from the beginning. Her calm confidence wasn't born from desperation or lack, but from the knowledge that this battle had been planned and prepared for across multiple decades. "All units, execute Revelation Protocol," she commanded. The human fleet's true capabilities finally stood revealed. Ships that had appeared damaged began showing their actual armament. Fighters that had seemed to flee in panic demonstrated maneuverability that exceeded anything in the Zephyrian arsenal. Defensive systems that had appeared primitive revealed themselves as sophisticated networks designed specifically to counter alien technology. The shadow units, the Zephyrian Empire's most closely guarded secret, found themselves outmatched by human vessels that seemed to ignore the laws of physics as the aliens understood them. Human ships changed direction without apparent thrust, appeared in multiple locations simultaneously through advanced holographic projection, and coordinated their attacks with precision that suggested artificial intelligence of unprecedented sophistication. "Impossible," Zedkar whispered as he watched his elite forces being systematically dismantled. "This reading suggests technology that rivals our own finest achievements." What he was seeing was the result of humanity's greatest strength, the ability to learn from others and improve upon their ideas. Every piece of alien technology that humans had encountered had been studied, analyzed, and enhanced. The human fleet wasn't just using advanced technology. It was using improved versions of the alien's own innovations. Captain Morrison pressed the attack against the alien flagship, his network fleet focusing devastating firepower on the Katara's defensive systems. The massive Zephyrian dreadnought, which had seemed invulnerable at the battle's beginning, now found itself overwhelmed by coordinated assault from multiple directions. "Target their command systems," Morrison ordered.
Let's give their commander something to really think about. The Zephyrian flagship's shields began to buckle under the concentrated human assault. Zed-Kar watched his tactical displays fail one by one, as human weapons, designed specifically to exploit known Zephyrian vulnerabilities, systematically destroyed his ship's most critical systems. "Sir, we're receiving a transmission from the approaching reinforcement fleet," reported his communications officer desperately. "Admiral Kithara is demanding a status report." Zed-Kar faced a choice that no Zephyrian commander had confronted in living memory. He could attempt to maintain the facade of control while his forces disintegrated around him, or he could admit the unthinkable, that the Zephyrian Empire had encountered its first genuine defeat. "Tell Admiral Kithara," he said slowly, each word painful to speak, "that we have encountered a species that may pose a significant threat to Imperial expansion." The transmission that followed would change the course of galactic history. For the first time in centuries, a Zephyrian fleet commander was requesting immediate reinforcement not to complete a conquest, but to survive an encounter with an enemy they had catastrophically underestimated. Admirado Carter monitored the alien communications with satisfaction. The psychological impact of this battle would extend far beyond its immediate military consequences. Word would spread throughout Zephyrian space that humans had achieved the impossible. They had made the conquerors afraid. "I units, maintain pressure, but do not pursue beyond defensive perimeter," she ordered. "We've made our point." Now we wait to see how they respond to this new reality. The battle for Earth's system was ending, but the larger conflict for humanity's place in the galaxy was just beginning. The Zephyrian Empire had learned that their newest targets were unlike any they had faced before, and that lesson would reshape their approach to galactic conquest forever. In the depths of space, other civilizations monitored the battle's outcome with growing hope. If humans could stand against the Zephyrian Empire, perhaps the age of uncontested alien dominance was finally coming to an end. The galaxy would never be the same.